بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کے پاس اسلام آباد کے میئر جتنا بھی اختیار نہیں اور وہ ایک کٹ پتلی ہے۔ پہلے امریکہ میڈیا CNN یہ باتیں کر رہا تھا، اب طالبان کی صفوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ طالبان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے۔ کیوں طالبان جن کو ہم دوست کہتے ہیں، عمران خان ان کے پوری دنیا میں سفیر بنے ہوئے ہیں، ترجمان بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بے اختیار وزیر اعظم ہے۔ بہت اہم تفصیلات آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ISI ہیڈ کوارٹر میں ایک اجلاس ہوا، بڑا اہم اجلاس ہوا، جو خطے کی صورتحال ہے، یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے، اس اجلاس میں کیا کچھ ہوا اس کی بھی تفصیل آپ دوستوں کو بتائیں گے۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کر دیجئے۔ دوستوں، کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم عمران خان نے CNN کو ایک انٹرویو دیا، باقاعدہ وہاں کی جو اینکر تھی وہ پاکستان آئی تھی، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا ایک انٹرویو لیا تھا۔ جب وہ انٹرویو CNN پر نشر ہوا تو اس پر تبصرے تجزیے ہوئے، اور ان تبصرے تجزیوں میں جب پوچھا یہ گیا کہ وزیر اعظم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی امریکن صدر آپ کو کال کیوں نہیں کرتا، آپ کا فون کیوں نہیں اٹھاتا، آپ سے رابطہ کیوں نہیں کرتا، تو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں وہ مصروف ہوگا اس لیے مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا۔ تو تجزیہ وہاں پہ یہ ہوا، باتیں وہاں پہ CNN پہ یہ ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان اس لائق ہی نہیں ہے کہ امریکہ کا صدر انہیں فون کرے، کیونکہ ان کی حیثیت اسلام آباد کے میئر جتنی بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے پاس جتنا اختیار اسلام آباد کے میئر کے پاس ہوتا ہے اتنا اختیار بھی نہیں ہے، لہٰذا امریکہ اب یہ بہتر نہیں سمجھتا اور امریکی صدر یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کوئی کال کرنے کا فائدہ ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے وزیر اعظم کی اس طرح توہین کی جا رہی ہے۔ جب حکومت بنی تھی، یہ بنائی گئی تھی 2018 میں، حکومت اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، تو جو پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ بتا رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان ایک سلیکٹڈ ہے، ایک کٹ پتلی ہے۔ باقاعدہ دیکھا تھا آپ نے، بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی تھی اسمبلی میں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، آج تک انہیں سلیکٹڈ کہا جاتا ہے۔ پھر نون لیگ نے کہا کہ یہ کٹ پتلی ہے، یہ تو کسی اور کا مہرہ ہے۔ باقاعدہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریروں میں کہا کہ یہ تو مہرہ ہے، اصل طاقت تو کوئی اور ہے۔ تو اب یہ باتیں پوری دنیا کر رہی ہیں، اور جو ریاستی معاملات چلاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے معاملات چلاتے ہیں، انہیں بہت تشویش کا شکار ہونا چاہیے کہ وہ باتیں جو پاکستان میں ہو رہی تھی اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ انہیں کسی طرح دبایا جائے، عوام کے منہ بند کیے جائیں، عوام کو یہ بتایا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان بہت با اختیار ہے، لیکن اب بین الاقوامی دنیا یہ باتیں کر رہی ہے اور طالبان یہ پھٹ رہے ہیں۔ طالبان کے کمانڈر آ کے یہ انٹرویوز میں باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کٹ پتلی ہے۔ ساتھ ساتھ طالبان کے جو کمانڈر ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ جو ہماری ترجمانی کرتا رہتا ہے، پوری دنیا میں یہ کہتا ہے کہ انہیں انکلوسیو گورنمنٹ بنانی چاہیے، انہیں وسیع پیمانے پہ گورنمنٹ بنانی چاہیے، تمام دھڑوں کو شامل کرنا چاہیے اپنی حکومت میں۔ تو طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم آپ کی حکومت میں مداخلت کر رہے ہیں، نہ آپ ہماری حکومت میں مداخلت کیجیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ جن کے لیے پیچھے جا رہے ہیں، جن کے لیے آپ پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں، دنیا آپ پر انگلیاں اٹھا رہی ہے، اب وہ یہ باتیں آپ کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کے وزیر اعظم کے خلاف کر رہے ہیں، جسے وہ کٹ پتلی کہہ رہے ہیں، پپٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پپٹ ہے، یعنی کہ یہ اپنی بولی نہیں بول سکتا، کہ عمران خان جو باتیں کرتا ہے وہ بھی کسی اور کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ طالبان کی جانب سے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ جو CNN کا انٹرویو تھا اس کے بعد یہ باتیں ہونا، اور CNN کے انٹرویو آپ کو پتا ہے CNN بین الاقوامی دنیا میں دیکھا جاتا ہے، مغربی دنیا میں ایک بڑا چینل ہے CNN، امریکہ میں ایک بڑا چینل ہے CNN، اس پر جب یہ باتیں ہوتی ہیں، تجزیے ہوتے ہیں اور عمران خان اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کے پاس کتنا اختیار ہے اور کتنا اختیار انہیں دیا گیا ہے فیصلہ کرنے کا۔ کیونکہ جو بین الاقوامی سفیر آتے ہیں پاکستان، وہ بھی سیدھا جاتے ہیں GHQ، وہ جا کے آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ وزیر اعظم جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں فیصلہ سازی کے اختیار نہیں ہے۔ کوئی وزیر دفاع آتا ہے، کوئی آرمی چیف آتا ہے بین الاقوامی دنیا سے، وہ سیدھا جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات کرتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو طاقت ہے وہ پاکستان میں 74 سال سے 70 سال سے رہی ہے، اور وہاں پہ فیصلہ سازیاں ہوتی ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ تاثر بہت پھیل گیا ہے، بہت وسیع ہو گیا ہے، اور اب پوری دنیا اس تاثر کو
बाय करना शुरू कर दिया है। अगर अमेरिका के वजीर दिफा फोन करते हैं कि अफगानिस्तान के मामलात पर उन्हें बात करनी है, तो वो परवेज खट्टक को फोन नहीं करते, वजीर दिफा है वो, इमरान खान को फोन नहीं करते, वो वजीर आजम है, वो सीधा जो है वो आर्मी चीफ को फोन करते हैं। तो सारे इख्तियारात अब दुनिया ये रियलाइज कर रही है, इस पर बात कर रही है। इनफैक्ट तालिबान ये बात कर रहे हैं कि सारे इख्तियारात का मम्मा जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके जो लीडरान है, उसके रहनुमा है, वो है। पिछले 3 सालों में ये कोशिश की गई कि सोशल मीडिया के जरिए ये तासुर दिया जाए कि वजीर आजम बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, वो बाइख्तियार वजीर आजम है, लेकिन वो जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा भी था वो भी वक्त के साथ नाकाम साबित हुआ। बकायदा आप अवाम में आप जाइए तो अवाम ये बातें करते हैं, यानी कि वो जो सोशल मीडिया के जरिए एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, इमरान खान को मसीहा, इमरान खान को वली जो है वो बनाकर पेश किया जा रहा था अवाम की नजरों में, वो भी अब उसका भी बुत टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इस हुकूमत ने कोशिश की कि वो पाबंदी लगाए, वो मीडिया पर पाबंदी लगाए, वो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाए, ऐसे कवानीन लाए कि सोशल मीडिया और मीडिया का मुंह बंद किया जा सके। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आप पाकिस्तान में तो मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में बातें हो रही हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया इस पर जब बात करेगा तो वो आपके कंट्रोल से बाहर होगा, वो उस पर आपका इख्तियार नहीं होगा। क्योंकि जब वजीर आज़म इमरान खान ये बात करते हैं अपने CNN के इंटरव्यू में कि जो हक्कानी है वो एक ट्राइब है, एक कबीला है अफगानिस्तान का, तो इस हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक हकीकत है जो इमरान खान ने गलत बयानी की CNN के इंटरव्यू में, और पूरी दुनिया ये जानती है कि वो हकीकतन गलत बात है, तो उसको आप कैसे तब्दील करेंगे। लिहाजा अपने फेलों में, अपने आप में तब्दीली लाने की जरूरत है। इस बात पर भी नजरसानी की जरूरत है कि जो हम बढ़ चढ़ के तर्जुमानी कर रहे हैं तालिबान की, जो अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए हैं, यानी कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं, उनकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वजीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हैं तो वहां भी ये कहते हैं कि हमें जो अफगान तालिबान है उनकी हुकूमत को तस्लीम करना होगा, उनकी मदद करनी होगी। तो इस तर्जुमानी से भी हमें पीछे हटना होगा और हमें उन्हें ये इख्तियार देना होगा। जब अब वो जनरल मुबीन ये बात कर रहा है कि हमें आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए, हमें अपनी हुकूमत चलाने दीजिए, ना हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान में तालिबान 15 अगस्त से पहले आए थे मुज़ाकरात के लिए, तो वहां पर भी GHQ में ये कहा गया था कि अगर हम ये कहें कि आप अपनी पाकिस्तान की हुकूमत में इमरान खान के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी को शामिल कर दीजिए तो आपको कैसा लगेगा। तो तालिबान ये सोच रहे हैं कि हमें ना बताया जाए कि हमें कैसी हुकूमत बनानी है, कैसी हुकूमत चलानी है, किन लोगों को शामिल करना है, किन लोगों को बाहर रखना है, किन के साथ क्या करना है और किसको सजा देनी है, किस तरह के मामलात आगे बढ़ाने हैं। तो तालिबान ये कह रहे हैं हमें आप ये ना समझाएं, हमें आप ये ना सिखाएं, हमें अपना काम करने दीजिए, हम जिस तरह इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं। अगर तालिबान के मुताबिक वो ये कहें कि अमेरिका में जो बाइडन है उसकी हटा दिया जाए और उनकी मर्जी का कोई सदर ले आया जाए, तो क्या वो मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसी तरह अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी हमें ना समझाए, पाकिस्तान का वजीर आजम भी हमें ना समझाए कि हमें क्या करना है, और हमारी तर्जुमानी ना करे। हम अपनी तर्जुमानी के लिए काफी हैं, हमारे पास तर्जुमान बहुत हैं, हम अपनी बात दुनिया को बता देंगे, हम अपनी बात दुनिया को समझा देंगे। तो ये वो दोस्त हैं जिनके लिए पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान पूरी दुनिया में बार बार बातें कर रहा है और तर्जुमानी कर रहा है, बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में जो है वो इस तरह की वो बातें कर रहा है और वहां से ये रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, हमें एक बार नजरसानी करने की जरूरत है कि इस मामले को आगे किस तरह बढ़ाना है। इसी मामले पे, अफगानिस्तान के मामले में ISI हेडक्वार्टर पे एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में दिलचस्प और अहम बात यह है कि वजारत मजहबी उमूर को शामिल किया गया, KPK के CM को शामिल किया गया, महमूद खान को, जो जाम कमाल है बलूचिस्तान के CM उन्हें शामिल किया गया और दीगर वज़रा इसमें शामिल थे। दिलचस्प और अहम चीज इसकी वो एक तस्वीर थी जो जारी की गई वजीर आजम हाउस की जानिब से, जिसमें जो ISI चीफ हैं और इमरान खान है वो एक तरह के कुछ कपड़े पहने हुए हैं, वो जो है वो चल के आ रहे हैं और आर्मी चीफ साइड पे हाथ बांधे खड़े हैं और वो अपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये इजलास हुआ ISI हेडक्वार्टर में जिसमें उन्हें ब्रीफिंग दी गई और दिलचस्प बात ये थी कि जो महमूद खान और जाम कमाल को इसलिए शामिल किया गया
कि अफगानिस्तान के मामलात में इन दो सूबों का बहुत अहम किरदार है। इनके बॉर्डर्स वहां पे लगते हैं, तोरखम बॉर्डर, चमन बॉर्डर, ये वो बॉर्डर्स हैं जहां पर आना जाना होता है अफगान का और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में। तो इनको तय करने के लिए, इन पे मामलात में ब्रीफ करने के लिए और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर ब्रीफ करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और बहुत मुमकिन है कि इस मीटिंग में आने वाले जो हालात हैं उनका भी जिक्र किया गया हो, उन पर भी बात की गई हो, डेफिनेटली की गई होगी। और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि केपीके में और बलूचिस्तान में इस हवाले से मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी के तौर पे हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन रहे, पाकिस्तान में खुशहाली हो, पाकिस्तान में तरक्की हो और अवाम की हुक्मरानी हो। अवाम के वोट से जो हुकूमत आती है वो हुकूमत आए और जो हुकूमत जाती है वो चली जाए। किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो हुकूमत बनाए और हुकूमत गिराए। ये इख्तियार सिर्फ अवाम के पास होना चाहिए। और अब बच्चा बच्चा अवाम ये बातें कर रहे हैं, सड़कों पे ये बातें हो रही हैं, क्योंकि पिछले 3 साल की जो कारकर्दगी है उसमें लोगों को बहुत मायूस किया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन लाजमी क्लिक कीजिए। और जो दोस्त फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक और फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक। पाकिस्तान जिंदाबाद।